मु आकाश स्वागत कर मो चैनल ब्लॉगर आकाश चैनल को आज पंचुक पूर्णिमा कुपारी रे बहुत प्रकार माने मेला देखिया पड़ी था। तो आज चलतु आज कुपारी पंचुक मेला बुली देखा ता सहित एठारे थिबा दुकानी मान को पचारि बुझा जे कि एठारे केबे ठारू एही मेलाटी स्टार्ट होइछे ता सहित एठारे कोन सब स्पेशल जिनिस देखिया पई मिले। चलतु आरंभ करिया। रहउछंती लोक देखंतु हाँ भाई देखो शार्ट बहुत केते पैसा भाई शार्ट वाला हाय फ्रेंड एबे हमें शून्य मंदिर को जाया पड़ो देखिए केते मात्रा भिड़ अच्छा देखु आठी भी रथ। हेलो फ्रेंड एटी भी बहुत सारा डंगा भी बसा होती माने दूर दूर लोक मैंने आसिक प्रार्थना करते निमंत्रित करते आम प्रार्थना शुणा बहुत लोक डंगा डिजाइन बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी डंगा बसा होती कौन दृश्य हाय गाइस आज आम पानी दे छात्र छात्री माने व्यवस्था कर ध्यान दौरान बहुत भल लगुच पानी भाई पानी दब। हेलो गाइस तुम स्कूल ना कौन हाय गाइस आज बरा स्कूल छात्र माने पानी दान तो आपण देखि पारे स्कूल छात्र छात्री मानक द्वारा ये जल व्यवस्था कर पचरे बुझा पिला देखि पारे पिला लेंबू पानी व्यवस्था कर तो देखी पारे लेंबू पानी बहुत बहुत भल देखी पारे श्रद्धालु भिड़ केमी रही आप देखी पारे जगन्नाथ मंदिर भी रही आसतु देखा बुलवा केमी कौन आयोजन कर आसतु जूता खिलिक आस काटिदब आसे हेलो गाइस स्टार्ट देखो एबे हमें आसी पहुंच जाइछु श्री अंबिका उदासीन आश्रम पाखरे। तो चलतु हम भीतर को जाई बुलिबा एवं देखिबा श्रद्धालु को केमिति भिड़ रही आसन देखि पारथिबे आपण एठी केमिति भक्त मानक समागम चली आओ एबे हमें आसी पहुंच जाइछु माँ अंबिका पीठ रे। तो चलतु आम देखा श्रद्धालु को केते कौन भिड़ रही आसतु भीतर को एवं देखा केते कौन श्रद्धालु को भिड़ रही।
ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠି କଲ୍ ଫଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋ ବ୍ଲଗ ବୋଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଇକ୍ ସେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଭାଇ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିବା କେମିତି କଣ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ୟାର କାହାଣୀ କଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅମ୍ବିକା ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମୋ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଏଠି ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ବହୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସେ, ବହୁତ ବି ବେପାର ବଣିଜ ଆରାମସେ ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ତାର ଆହୁରି କି କାରଣ? ନା ମନ୍ଦିର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ନବରାତ୍ର ପୁରା ଚାଲେ। ଆରେ ମୁନିମେଳା ଅଛି, ମୁନିମେଳାରେ ବି ଚାଲେ। ସବୁଦିନ ଖୋଲାଯାଏ ମନ୍ଦିର, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେତେ ଭିଡ ଥାଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି? ବହୁତ, ଆଜି ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଭାରି ଆମ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି।